Dumanan ta si boss. Boy, baka nadismayo na to duman. Bogi ni anong baka madismayo na ito duman. Hugon mong kastahan kitang siba kong kan Lakers. Ako nga ni ng ruluyang buhay. Pakadaw kita. Si boss pa daw. Ara mong mortal niyang kalaban niyang Lakers na yan. Number 1 haters ni Lebron. Ha? Ano pa? Makulog pa duman. Dinaog kita kan Lakers. Niyaon sa inda si Luka. Okay, triple-double pa. Sisi man na di madidismayo ka yan. Baka bako lang aning dismayo. Bogi ni baka nako, matos na ito duman. Pwede mo man, ha? Bogi ni for sure. Tiglabok-labok na naman to ni Mr. Lakers. Ning kakakantsaw. Bogi ni baka nagnonoro-no na naman sipong kato kakahibi. Ano pa? Bogi ni matindi man pati itong lumatik. Ata na. Oh, hoy! Bogi ni ina niya. Speaking of the devil-devil, oh. Bogi ni, ni pala naningduan na ni Digdy. Ano? Tapos na ako magribi? Ha? Buto mo, noy. Di ba tabi ka mo champion niyo? Hindi pa nga na playoff, suna mo man. Ay, sus! Luka! Tsaka Lebron. Luka Bron. Bogi, sisay mapugol. Ha? Tamo? Bogi ni, kakadog may pasalasain daw. Oh, well, kung ako sa indong duwa, ha? Dumana na nindo si Busing nindo. Tabaka, nagkakaka na naman to ning sipon kakahibe. Bye! Aw, bye mga loser! Ngayon na ni una mo mong kun. Uni ka, oh. Manado man to si boss to, boy. Mas makulog pa ni sa broken hearted. Boy. Ang rimatihong kita, kang dati tang star player, ay, karo ka malang binastig ning bakla. Aw. Manado man ta, boy. Pa nagbigti na ito duman. Bugay ni day mo man, hindi man do. Hindi man ako garo gusto mo pero matigbak si Banwagon, ha? Yeah, like I said, every day is gonna get better. We're going to learn the plays, they all have different names, so, but I'm giving Boss! Yeah, I think our goals. Ano? I think our goals. Nagano ka? Saburay. Ano? Una ko lamang kun. Ano ba ya? Ha? Mayo, bong. Una memang kun. Ano yung tiglaban mo? Erin? Yan eh? Okay, ni mga Golden Girls na naman kita. Arot. Kala ko Dallas forever na kita. Tiglalabahan ko lang iyo. Ay!